السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے نمبرز 1 to 100 انگلش اور اردو میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ تو یہ ہم دونوں زبانوں میں پڑھیں گے، انگلش اور اردو میں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے ہم نے انگلش میں نمبرز لکھے ہیں اور یہاں سے اردو میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آپ جب گنتی کرتے ہو تو آپ کو اردو میں بھی گنتی کرنی ہوتی ہے اور انگلش میں بھی، ٹھیک ہے؟ تو انگلش میں ہم اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں، مگر اردو میں ہمیں تھوڑا سا مشکلات ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہمیں اچھے طریقے سے اردو میں نمبرز معلوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اسے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا یہاں پر جو ہے یہ ہے 1، ٹھیک ہے؟ ONE 1، ٹھیک ہے؟ تو 1 کو ہم کہتے ہیں ایک، ٹھیک ہے؟ 1 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک، یعنی 1 کو ہم اردو میں ایک کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دوسرا ہے 2، تو 2 کو ہم اردو میں دو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو ہم کیسے کہتے ہیں؟ 2 کو، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اب ہے 3، تو 3 ہم کہتے ہیں 3 کو، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اب ہے 4، تو 4 ہم کہتے ہیں 4 کو، ٹھیک ہے؟ یعنی 4 کو ہم کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ 4 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے 5، تو 5 ہم کہتے ہیں 5 کو، ٹھیک ہے؟ یعنی 5 کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 5 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 6 ہم کہتے ہیں 6 کو، ٹھیک ہے؟ یعنی 6 کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 6 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اب ہے یہاں پر 7، تو 7 ہم کسے کہتے ہیں؟ 7 کو، ٹھیک ہے؟ یعنی 7 کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 7 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 8، تو 8 ہم کہتے ہیں 8 کو، یعنی 8 کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ 8 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے اب یہاں پر 9، تو 9 کو ہم اردو میں 9 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی 9 کو ہم انگلش میں 9 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے 10 کو ہم 10 کہتے ہیں، یعنی 10 کو ہم انگلش میں 10 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 11، تو 11 کو ہم اردو میں 11 کہتے ہیں، انگلش میں 11 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے 12، تو 12 کو ہم 12 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 13 کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ 13 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 14 کو کیا کہتے ہیں؟ 14 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر 15، تو 15 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 15 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 16 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 16 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 17 کو کیا کہتے ہیں؟ 17 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پر 18، تو 18 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 18 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 19 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 19 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 20 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 20 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں پر 21، تو 21 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 21 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 22 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 22 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 23 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 23 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 24 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 24 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 25، تو 25 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 25 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 26 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 26 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 27 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 27 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 28 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 28 کہتے ہیں۔ اس طرح سے 29 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 29 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 30 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 30 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر 31 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 31 کہتے ہیں۔ 32 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 32 کہتے ہیں۔ 33 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 33 کہتے ہیں۔ 34 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 34 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 35 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 35 کہتے ہیں۔ 36 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 36 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 37 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 37 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 38 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 38 کہتے ہیں۔ 39 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 39 کہتے ہیں۔ 40 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 40 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے 41 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 41 کہتے ہیں۔ 42 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 42 کہتے ہیں۔ 43 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 43 کہتے ہیں۔ 44 کو ہم کیا کہتے ہیں؟ 44 کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 45 کو ہم کیا کہتے ہیں؟
45 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 46 को हम क्या कहते हैं, 46 कहते हैं। 47 को हम क्या कहते हैं, 47 कहते हैं। 48 को हम क्या कहते हैं, 48 कहते हैं। 49 को हम क्या कहते हैं, 49 कहते हैं, ठीक है। 50 को हम क्या कहते हैं, 50 कहते हैं, ठीक है। 50 को हम उर्दू में क्या कहते हैं, 50 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 51 को हम क्या कहते हैं, 51 कहते हैं। 52 को हम क्या कहते हैं, 52 कहते हैं। 53 को हम क्या कहते हैं, 53 कहते हैं। 54 को हम क्या कहते हैं, 54 कहते हैं, ठीक है। 55 को हम क्या कहते हैं, 55 कहते हैं, ठीक है। यानी 55 को हम उर्दू में 55 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से 56 को हम क्या कहते हैं, 56 कहते हैं, ठीक है। 57 को हम क्या कहते हैं, 57 कहते हैं। 58 को हम क्या कहते हैं, 58 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से 59 को हम क्या कहते हैं, 59 कहते हैं। 60 को हम क्या कहते हैं, 60 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 61 को हम क्या कहते हैं, 61 कहते हैं। 62 को हम क्या कहते हैं, 62 कहते हैं। 63 को हम क्या कहते हैं, 63 कहते हैं। 64 को हम क्या कहते हैं, 64 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से 65 को हम क्या कहते हैं, 65 कहते हैं। 66 को हम क्या कहते हैं, 66 कहते हैं। 67 को हम क्या कहते हैं, 67 कहते हैं, ठीक है। 68 को हम क्या कहते हैं, 68 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 69 को हम क्या कहते हैं, 69 कहते हैं। 70 को हम क्या कहते हैं, 70, ठीक है। यानी 70 को हम उर्दू में 70 कहते हैं, ठीक है। 71 को हम क्या कहते हैं, 71 कहते हैं। 72 को हम क्या कहते हैं, 72 कहते हैं। 73 को हम क्या कहते हैं, 73 कहते हैं। 74 को हम क्या कहते हैं, 74 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 75 को हम क्या कहते हैं, 75 कहते हैं, ठीक है। 76 को हम क्या कहते हैं, 76 कहते हैं, ठीक है। इस तरह से 77 को हम क्या कहते हैं, 70 कहते हैं। 78 को हम क्या कहते हैं, 78 कहते हैं। 79 को हम क्या कहते हैं, 79, ठीक है। 80 को हम कहते हैं 80, ठीक है। इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 81 को हम कहते हैं 81। 82 को हम कहते हैं 82, 82। 83 को हम कहते हैं 83। 84 को हम कहते हैं 84, ठीक है। 85 को हम कहते हैं 85। 86 को हम कहते हैं 86। 87 को हम कहते हैं 87। 88 को हम कहते हैं 88, ठीक है। इस तरीके से 89 को हम कहते हैं 89। 90 को हम कहते हैं 90, ठीक है। यानी 90 को हम उर्दू में 90 कहते हैं, ठीक है। 91 को हम कहते हैं 91। 92 को हम कहते हैं 92। 93 को हम कहते हैं 93। 94 को हम कहते हैं 94, ठीक है। 95 को हम कहते हैं 95। 96 को हम कहते हैं 96। 97 को हम कहते हैं 97। 98 को हम कहते हैं 98, ठीक है। 99 को हम कहते हैं 99 और 100 को हम कहते हैं 100, ठीक है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को कंप्लीट किया, ठीक है। उर्दू और इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर आप मज़ीद नंबर्स के बारे में जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम फिर आपके लिए नया वीडियो बनाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।